तामनिमाले एक्चुअली तामनाय 17 तारिखसिम लोखा लमानियाव बारिमां 19 तारिखआव थांखाथाय थांमालिया हस्पिटाल भर्ति मांखा आबनि परे 22 तारिख जरा हस्पिटालाव तंगय नगो फाइका ताबो दिनि पुला किसा नखर दराव आं बागै नरनो खातांमानि बागै किसा नरक बाय कक खालाया नाय आं नरनो रिमानि गेकिन बहायपना प्रेस मीट खायानि नाय बा ताबो जे तामनाय कक सानानि मुसुमै नरनो रिमानिया ताम भागा गाकाय नरक बाय मालायाव बालुका बे बिका आज सरिबो ताव हाजुलियाखौ आंगे नरक बाय किसा किसा कक सालागे बखासराङै सरिते किसा हादा हमनो हाय होननो दिनि नरक ना रिमानि गाकाय गाबनि फाके एक्चुअली नगा हामिया गलाय दंफना कয়েকদিনও যে বিশেষ করে রোমান স্ক্রিপ্টে তৈরি করা বুটনি যে থেকে যে রিঅ্যাকশন বা বড়নি যেটা প্রতিক্রিয়া আবো বেলায় কেন খাওয়ানো দেখা গাউনি বাবি ন আপনো বকিটা নরম বিচিন্তাই খালাयै দফা বাই শেয়ার খালায়া নাইनो आं दिनै कक सालार नाय তাই আপনি বাবি ন বুঝো না হামবাই তাই নাই তো নাই যত হাসতেনে লোকলক ন जतनानि खाता हमताय हमजार मासिबाय ताय खुमया पारो एक्चुअली आनि को हाजारनाय नागाम हाय जे त्रिपुरा बुट प्रेसिडेंट बिसेस काय सेंटर इंचार्ज बरनो रिङै मिटिं खालामनाय आं खानाव এবং बरनो रिङै बरनो साका जे कोनो स्टूडेंट যদি সে রোমান স্ক্রিপ্ট বাই एंसार खालामो नाथाय बनो एफआईआर खालामनाय साव কিন্তু আবো অফিসিয়াল রেকর্ড তাও করিখো বজাজ বুকু বই সামানি গাউনি বাগাইনো প্রতিবাদী কলম আবো তাপনাই কাসাকা आं सेमिया आबोनि परे आनो बिदिशन सुमहरखन गां लमय दंनि साका बहा कपि नानो आबोनि परे दुकासिनि एलओपि बरंनां एलओपि अनमेज बाबो कोनि रिएक्शन हो এবং বিভিন্ন রিঅ্যাকশন মুখা एक्चुअली आबोनि बागैनो इनि जे ओ जे रिঅ্যাকশন आबन व्यक्तिगत रिঅ্যাকশন से कोनो माने तामनाय नेता पातारनाय माने जे आंखे सानाय डॉक्टर वंचौधरी न बो जदि से कोनो स्टूडेंट न जदि से आबो के एफआईआर खादि नै जेता सामानि बागै से बनो बो जदि से ताव किन्तु बगसिया दो बगजो से गसि गांगा गाय बनो एफआईआर खालाय बनो संजेल थाना এবং आं बनो चैलेंज खाने हिसे এবং कोनो स्टूडेंट कोनो गार्जियन किरिनानि ग्रै बरंनि जे राइट दङ बरं जे मुसुमानि न बरं एक्सप्रेस थाना गा जागाव जे तामनाय सेंटर इंचार्ज संनो जदि साबा के सावै जदि साबा के खानानि आबंका इंडियन संविधान तो कोनो करे न पृथ्वीनि संविधान बुक कारण स्टूडेंट अपने बरनि कायजा राइट टू एजुकेशन होनाय दङ आवने बागै आ राइट टू एजुकेशन नि एनवायरनमेंट नि बिसिङैनो एग्जाम बमानाव आं बायदि मास्टार खालामाबो माध्यमिक परीक्षानि डिउटि बा फराय फैगोन सम्पन्न नगराव दंफोर এবং तामनाय ताबुक विभिन्न जे बुटनि विशेष कर ताबुक आंनि कासे स्कुल दङ सीबीएसई दैमु ख्रिस्टान एकाडेमी आनाव त्रिपुरा बुटनि जाता रिकगनाइज मानजा त्रिपुरा बुटनि सीबीएसई এবং सीबीएसई बुट बसर रान खाय दङ आंनि टिचार बसर ब्रुम ब्रुम सीबीएसई नि डिउटि रै दङ गावनि बागै सीबीएसई नि रुल तामो बाहाय एग्जाम सेंटर नि जाता एनवायरनमेंट आव आं सिउ गावनि बागै एग्जाम सेंटराव अबायगिनो परिवेश मा खनाय आसरायलो बकिरियावै बा जगह काहाम परिवेश दङै बनो सैनानि आ परिवेश रनानि बागै से इनविजिलेटर तैना खांगा इनविजिलेटर बतुइ मा खारनाय যদি যে কোনো একটা স্টুডেন্ট অসুবিধার হাঙ্গাঙ্গা আ ইনভিজিলেটর মাস্টার যেটা আর ডিউটি করায় ববন মাসু বানায় এবং কা एग्जाम नि जेता एनवायरनमेंट बा आबो हायके खायना
Ga jaga jodi se ta sigi domok samogri jodi se je kono master plan khaigyan kangke bone against student rok FIR khaimana hase gamani bagai abo haike porikha na thangtane jodi se kebo jodi se abo haike FIR khaimana thangkan kangkai bono se FIR khlai hoito boni chakri to tolo tongna samia hoito boni chakri ba boni future na se boni shes khlai mana hase gamani bagai je Dr. Gonchodri bo je samane আবকা মানে ইন্ডিয়ান সংবিধান করে মানে আবো দেশ বিরোধী এবং বরক যেটা হিউম্যানিটি নি বিরোধী হিউম্যান রাইট নি বিরোধী বন হক অযৌক্তিক এবং বজে হক সামান্য বেশি দেখলাইব পরিচয় খেলাইয়া বা পরিচয় রেখা যে তামনাই বকাইছে ত্রিপুরা বুটনি প্রেসিডেন্ট নানি উপযুক্ত আমার বাকি বম হাইকক সাউই ম হাইকে চেংনাই ম হাইকে বিতর্ক বনে নিজিনো তো মনে আবো ঠিক আছে কারণ বাকি আংবন কইনাই নরকনি বিসিংতই খাই আমি অনুরোধ করতে চাই ত্রিপুরা বোর্ডের বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডক্টর গণচৌধুরী ধনঞ্জয় গণচৌধুরী বাবুকে আপনার যোগ্যতা নিয়ে যেটা বোর্ডের যেটা নিয়ম কানুন ওইটা মেনে আপনি আপনার কাজ করুন এবং রোমান স্ক্রিপ্টের বিরুদ্ধে বা রোমান স্ক্রিপ্টকে বঞ্চিত করা আপনার কাজ প্রেসিডেন্টের কাজ নয় আপনার কাজ ত্রিপুরা রাজ্যের ত্রিপুরা বোর্ডের অধীনে যে স্কুল আছে এবং যে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পড়ে তাদের স্বার্থে এবং তাদের উন্নয়নের তাদের ভালোর জন্য কাজ করার জন্য আপনার দায়িত্ব সেই জন্য আপনি যে ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন অসাংবিধানিক ভারতের সংবিধানে তো নেই পৃথিবীর কোনো দেশের সংবিধানও নেই আপনার যে বক্তব্য ওইটা মানবতা বিরোধী বক্তব্য সেজন্য আপনি একজন শিক্ষিত হয়ে যদি কাণ্ড জ্ঞানহীন যদি এই সব বলে তাহলে আপনি নিজেকে নিষেধ করাটা এটা ঠিক না সেজন্যই দুঃখিত আপনি এই রকম কোনো সময় মন্তব্য আর করবেন না এবং কোনো একটা জাতির কে আপনি ধ্বংস করার জন্য আপনি ত্রিপুরা বুথের প্রেসিডেন্ট হয়ে যে কাজ করা এটা ঠিক না সেজন্য আপনার মনটা আরো বড় করুন এবং আপনি যেটা আমাদের যেটা প্রয়োজন শান্তি সম্প্রীতি উন্নয়ন এবং সবকা সাথ সবকা বিকাশ এই মানসিকতা নিয়ে এবং এই দ্বারা নিয়ে আপনি কাজ করুন সেটাই আপনার কাছে আমার বিনম্র অনুরোধ করি স্যার जैसे खनामाने बिसिंतै उच्च महल नि बिन थानि प्रेसार दंफोन उच्च महल बमाय नि मानो सर आबोनि कक्से उच्च महल नि प्रेसार तामनायबा आबोनि कक्से कारण जे जागा बर माने मानिक साहा बनां हामबायरो नरम बिसिंतै फ्लाय जे चिनि बर माने एलओपि मनिमेज बाबो बने बां हामबायरो बनि बिसिंतै फ्लायै ताबु जे एजुकेशन दप्तरनि मन्त्री तो चिफ मिनिस्टार प्ले वो डायरेक्टर ना साउथ सिबिएशन चिदिसी अब चिने कैसे पॉजिटिव एवं अब कैसे सबका साथ सबका विकास में कैसे मारी एवं शांति सम्प्रीति उन्नयन मारी अब तो एप्रिशिएट ना खाना एवं अब नहीं बाबे आं माने सरकार न ताई मानिक साहना खामबायरो जेता सঠিক समय सঠিক सिद्धांत नवे अब हाइसी दिसी माने बाबे सर कोब्रक पर थाने बा एग्जाम थानी वो रोमन स्क्रिप्ट ने बागे हिंगे ताई बिसी बनांगाय हनै प्रेसिडेंट सामने दङ सर आउ बुझ जते जुक्ति जुक्त मान अब कोन मिनिंग करे अब गागा बजेटा निजिना तला खिखलाय मान अब जे रोमन स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खैनानि बागे ताम असुबिदा तब जे इंग्लिश नि जेता हरफ बा कलकाता पन खायतेन हां कॉन्फिडेंशियल नि बागे कलकाता खलायो हे दिबा गांगांगाय आ जागा अलरेडी रोमन बायसे खलाय दङ गांगांगाय अब न को गरम बाय खलायन बागे ताम असुबिदा जरि जे बरम माय कानो खादों आं साता गायसा बाय अब आके बरम कारिवय आं बरनो खलायदे ना हायसे बरम नि बिबार ना इंस्ट्रक्शन बिसिं नंतन रोमन स्क्रिप्ट बाय प्रश्न खैनानि बागे बरान सातन साता गायसा बिसिं आं मेन पावर कारिवय अब आके खाय बरम खलायदे गा जागा ताइजाम मेन पावर नि अभाव तमायबा 5 बছর नि ताइजाम तमायबा 5 বছর आरो ताइजाम पानेबा बबा हाय मेशिन पानेबा क्वेश्चन सुनामनानि बागे बबा हाय मेन पावर एक्सपर्ट तो नायबा एक्सपर्ट अलरेडी दङ हाजे क्वेश्चन आयाव लुखाय मान आं बागे आं साव
nang khang khang ke jodi se question khajan bagai nang khang ke question cha khajan bagai ang ব্যক্তিগত ভাবে চুকানা গোবাংমে এক্সপার্ট ন গোবাংমে এক্সপার্ট নাং ইয়াকুম রমন ফ্রমনাই এবং গ্রেটার ইন্টারেস্ট শান্তি সম্প্রীতিনি স্বার্থে এবং উন্নয়ন ত্রিপুরানি উন্নয়ননি স্বার্থে सबका साथ सबका विकासनि स्वार्थे आं याकुम रमै कयनाय आउटपुट एक्सपार्ट दङ इब्रासांथों वानसांथों आबो हागे रोमान स्क्रिप्ट बाय सुयै रोमान स्क्रिप्ट न चर्चा खालाय ताबोन जे बांला कम खताम खामा बांला क आबोनो ताबोन जे बांला बाय क्वेश्चन खिया हेदिबा ताबोन जे जरा इंग्लिश बाय खाके इंग्लिश बाय रोमान बाय क्वेश्चन खाके ताबोन जे एग्जांपल मिजु लैंग्वेज न रोमान बाय खायमान खाके कम बरक न why not possible in Kokborok? Because I got 5% tam abung kapong meaningless. Abung hangka 50% sekali jeta o kena diba. Narokapo kena ka semia tamai level up. Taburom jadi mai suka kunai ri ka level up kunai teo kunai ri ka. Angkat tinta thangkap le. Gawon pore se label lab hone kone ri do harka awon pore saitya won hangka se label lab dui awon pore label lab abo ga jug ni kom khata ase gawon baga abo tai tam choli li ase a jug tai choli sir Dr. Otol Debar mane kaisa application no kha TBS borno rohormani bangla script no question paper mane nangai khoksa ti prasat tai oba hegle ta rohman ti kabama ti prasat bijingo khadumu muzagi to kha sir nang tam sene khoksa ti prasat basna kurung Actually, tam nai বিশেষ করে ডক্টর অতল বনাং রেসপেক্ট খাইও এবং বনাং মানিব কিন্তু হাইপনো বনি আবো হাই সামগ্রক ন আবংকা মানে ঠিকই কারণ আবো তাবো গ্রম ছিদে দীর্ঘ তাম 79 এ সিমে বাংলা হরমতে প্রবলেম লাই ফেলে মানে আজ জায়গা সাতাবো যেটা রোমান স্ক্রিপ্ট নে পক্ষে সরকার দङ বা তাবো গ্রাম ছিদে রোমান স্ক্রিপ্ট মতই তাবো কাছে পজিটিভ এনভায়রনমেন্ট খাই দङ আ জায়গা যদি সে বাবা হাইকে চিঠি ছিল কাঙ্কা আবং কাঙ্কা দফানি বিরোধী সামগ্রিক কাঙ্কা কই যাব sir roman script by ko borok by sujani khajini por thani wo thani bishi korok roman khorang se jamuni joba abo tini su jora tam su jora tami opni problem solution ungi me khna sir tam jen tongi man chule di jon kaঙ্কা kai abo tam nai চিনবো দোস্ত তাবরম যে নরক নাই দি সিপিএম 25 বছর 30 বছর চালু খান আজ রব চিন বড় মন্ত্রী নেতা তংলে বড় ছিলেন সেই তো গাঙ্গাঙ্গাঙ্গাই তাবরম যে অব হাইকে খাই মানে তামনাই মাসখানে জ সরকার থাঙ্কা আফরবো সুযোগ তো মানে গাবরবো দুর্ভাগ্যের মন চিনাই চিনি যে আঞ্চলিক নেতাদের কারণেই না আফরান সাইবান আফরান স্টুডেন্ট লিডার Kamai 88 ni 93 mustu au ambung salia abro tiu je juchara tampro roman script bake achidelo dainarari man kamu ebong a environment tongone কিন্তু হাইবনা আবো চিনা আঞ্চলিক লিডার অনে বুলনি কারণে না মানে তামনাই আফরো আবো যথেষ্ট সাইমন এবং আবো ইতিহাস সাইমন এবং আফরো পজিটিভ তো মানে এটা আবো বইনাবো দোষই লাভ করে আবার চিনি বাইছেন চিনি যে অবাহিকে দূরদর্শিতা কম দাম হচ্ছে নাই বা আপনি যখন যাচ্ছেন অবাহিক স্যার যেসব খনামানি সাইমান মানে মতে ডক্টর অতল দেবর মানে ফার্স্ট প্রথম অবস্থা বিজাব তখন তিয়ারি আমো রোমান স্ক্রিপ্ট সিজা ফিয়াবা বখরকসা রোমান স্ক্রিপ্ট সিনে খনে চেনে ইংলিশে তিনি বতাবো বাংলা স্ক্রিপ্ট সাপোর্ট খাই বাংলা স্ক্রিপ্ট খাই তিপ্রাসা বুসারং মেট্রিক তে 12 সুদি পর দিনে সিনসরেবি letal sehur tongo tam ko kasane bono bonang yakon romoi konyang sumo ang Christian bon yakon romoi ang konyang sumo ata namte je constructive one chukti ebong tiprasar umpaka one chukti ebong te sabka saath sabka vikas ni bage one chukti tam ni male Indian ka democracy country kabang ma tiprasar 99.9% tiprasar roman script na hamjabo am bagai awuni bukha 너는 먹을 혼조 이샤카이 나시리 나디 아브나 본다니 야본 야본이 거였어. 그래서 내가 아니 꼭 산 몽동만
যেহেতু সিবিএসই ও রোমান স্কুলে বাই বরক সাপোর্ট খালাयो एक्सेप्ट खाने बागै राज्य सरकार मिनसे चीफ मिनिस्टर से सरकार तो पॉजिटिव फाइन मत हो दारानि बिसिमा खर्चा खरमै पार्टी नि नेता र हयतो साजानाय साजायाव तो तंसिनै हेदिबा काम बागै पकुरै बांलाबाय हमजानाय बांला सैदों रोमान बाय हमजानाय रोमान सैदों এবং আজ জায়গাও যে এফআইআর হনি যেটা সামানে আপনলে পার্টি নিছে যত স্টুডেন্টস আমরা নাম ছানা নাই হইছে যদি সাবা এখানে পরীক্ষার উপরে যদি সে কেবল যদি সে আমরা ডিস্টার্ব করে কাঙ্কাই আং তঙ্গ গার্জেন রক বাই এবং গার্জেন রক তঙ্গ চিনি যত লিডার রক তঙ্গ আং খাখাইও হাইছে বর্ণ সগান जों जेल জাগাছা ইয়াখলাই বর্ণ সুন্দানাই বর্ণ সগান जों এফআইআর খানাই Yung mong ngangkangkay nihi se saksa senangay mayok na hiji. Buike bo mane nam tamay jumno phiyo gya se. Tabrong jide example. Ang asay kya ama babu ne andarang choli kha. Awni porang kaja ka borja kang niji ma choli kha ebong choli thong. Ang bagai sem je tabu chini ti prasaro. Jeta sem samani. Abo bibang sem chini jeta tamnay. जों ताव संविधान बसिबलेना गान बगे संविधाना जिने जेता अधिकार दङ आ अधिकारनो सिस्टेमेटिक दै खलायै जों नाना नांनाय बयनि सानैनि आइसे जों निजिसे नाना नांनाय हाइसे सिनि राइट गावनि बागै तामनाय जों कनसासजों हांखेना एबं जों तामनाय गाहामनो साइमान खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने अबन्थायखौ मुक्ति मोना गान बगै ताव फ्रम चिदे बयनो सातगो बयनो गबो होनैया कारण ताने जों निजि से बर' काहामनि बासा खांखांखांखाय खरबसा नागरिक काहामनि बासा खांखांखांखाय आफ्रोनो जों माने आरन्थायखौ जों मुक्ति मोना दा ताव फ्रम चिदे आं बा ताव फ्रम चिदे जों नेता होनाय रखो ताकि जों कनसास माननाय हाइसे आंनि बागै पलिटिक्स जों खायो एतो हायफोना तामनाय जों जेता ताव खालाय दंनाय माने बिसेसका आंचलिक हेदिबा दिनै हादरफोरनि मेन्टेलिटी एबं हादरफोरनि जेता तामनाय वानसुं मुवा बिसं मा खालायनाय दाबो हायके जुदि से खालायगोन हायके कोनो सुबिदा जाया कारण जों बुकुमनि कक जेमन सामुं बाबाय देखायना गान बागै अनेक समय दिनै खालायदे गोबां दङ बेखौ जों आबुनो खालायलिया बेखौ खालायनो थाखाय नों बयनि दजै लाखो तावराव जिदे आं सानाय आं माने तामनाय हामखालिया मानखौ एदिसिओ ठीक फान करिया बोले ठीक दं बाजे सिमिता फान हवाय डेभलपमेंट किन्तु चेयर दं आ चेयरा सबै अनेक किछु खालायना तावराव जिदे एदिसि कलेज खालायमान एदिसि नि जे ताबले एजुकेशन सिस्टेम हाउ बाके they actually support development আমরা এডুকেশন সিস্টেমের চেঞ্জ খাইয়া না একে এডিসি নে যেটা পাওয়ার অফ প্রাইমারি জনা গা প্রাইমারি জনা ন ভাইগে খাইনা আওগে তাবরন জিদে एग्जांपल খুম্পই তো 12 জনা বলে না খুম্পই মডেল ওয়ান সুগুই সামুং খাইয়া না নাই ফুল এডিসি এরিয়া নো স্কুল মত এবং আবু যদি সে এডিসি নে এক্টিয়ার করি খানা Constitution ने जेता बिसिङो रुतुगुइ माकारे नाय आबुनो बाहायके माने तामने हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट लाना गावनि बागै ताबु रनचिनि एग्जांपल ताबु के खम्पय आं खाखायो खम्पय चलि फाना कारण जे जागाव एबिसि नि जागाव प्राइमारि जनासे थाके क्लास 12 स्कुल बाहायके सारनो मानखमा आरो निश्चय आलका सिस्टेम दङ आलका सिस्टेम तुगुइ बराबनो खाके अनबार आबु हायके जुदि सेते पाँचटा स्कुल खुलु खान गांगाय वनि जेते आ एजुकेशन नि सिस्टेम नि स्पिड बजाराव थांनो सबायना ताबु ग्रनचिदे शिलंआव मरक थांजा खायदेबा तामनाय एकानि जेकानि वसे कलेज गबामा बर बायगे खायजे आ सिस्टेम न रुतुगुइ खुमनो तां कलेज खायमे आंगा जे सिस्टेम दं आ सिस्टेम न रुतुगुइ खानाबो ककरै छनिबो ककरै कलेज फाइनान बागै 10 तला बिल्डिं नै बनि मेन पावर पाइ माने तामनाय बनि जेता सिस्टेमेटिक आबुनो सुनामै
just ADC as a help again hanger request to just undertaking haite haise kaise NGO khlayo INGO no sabuk khlayo chini bisongo kobang ma next step clear project to bol kaise thumoi abo hege khlairi man lais আর কোনো অসুবিধা করে জায়গার নাই এদিছি যেমন থাক জরতে নাং খাঙ্গা লামানি সামন খলাইও ওইবার ক্লাসরুম তামি নাই কম্পিউটার পাইনে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই আসু শুধু মাই হই যাব আবার বই রান্না হই যায় 1-2 কোটি টাকা জায়গা ইনভেস্টমেন্ট খাইতেন কলেজ কুবরি মানলে মানে এই আবার চিন্তাধারা তো না এখানকার जों বুঝো মানে তামে সানি দং লগে তাও রং যদি যেটা আপগ্রেডেশন বা তাও মানে বিটিসি পর BTC ऊपर अभी को कॉलेज पर्यंत पर अब ये खोलो का पर नो डेवलपमेंट का नहीं तो चुप अब ही ना होने देंगे अगर जे पावर करे रांग करे नहीं आसो तो भागे तो अगर अनेक किसी से मने तो हमें साउमक नहीं तब उरम चीज़ ट्रांसपोर्टेशन को नहीं ट्रांसपोर्टेशन करेगा kan चीज़ बोलो रखना बिजनेस खाने रखना अनेक किसी तीसरी मन है को नहीं ट्रांसपोर्टेशन कारण दिल्ली थाने मुंबई थाने जब जगह थाने मारो माने पाइदे बुकिंग पाइदे कमलम सब पाइदे कमलम करे नंग माने इतलांगा निबा बाबा खजन को असुविधा तो पाइदे एयाव ने बाबा इसे सामुमा तांगाय बखाले गन बाबा कैसे ना हमिया सामुन आबो कैसे सिन बाबा थिया चिंते रासरता गा संखाया हमिया साया मन तो बखाले बे बाखा हना नो मसछि नेखा बीजेपी रां बागै ताबो पर्यंत बिसिं देबरमा बीजेपी ने खक्सरा नायखौ चैलेंज दै छौ खक्सरा नायखौ एबं कुनो नेता जे आनो रां राखानि सायमानै गग्रैखौ ताबो ग्रमसि दागिनि बिप्लब देनि आमालनि सिमां बीजेपी खाना 2018 सीपीएम जे तिपासना दं थपलाया आ सरकारनो सबायनानि बागै जे बिजिं देबरमा बीजेपी एबं खबरलाया आनि चरिला एरियाव एबं सिदेमपा जेबोसेन रांनि बागै बिजिं देबरमा जे समायाव आफु बीजेपी खालाया आनि निजिनि बागै एक पैसा आजराव ताब्रम जे रामपद जमाति हयते ताव ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार विकास बाबू जतन बर्ग से 1 लिटार थकनि दाम फन माया एवं हानि हाय ताबो बीजेपी खाइबो एक पैसा ना खानि सायमानाय केबो करे आउसु जरा आं निजिबो खाकला पैसा आं एक पैसा नाया जे खायमाने राजनैतिक दखान बागै सिखायो आं राजनैतिक खायमानानि बागै आनि निजिनि बागै नांगो जते आनि बागै राजनैतिक कोन दखान नाया एवं जे आं मोटामोटी तामनाय आं असुजो रांखा आंनि जीवनाव परिश्रम खायै जेता आनि जेता सिमानो सामुवाथे पाका आं प्रोफेशनली बिजनेसमैन होने बुयानो सिनिया किन्तु हैपन आं बिजनेस खाया तिब्रासान बिसिङाव वागन बाय रेल वागन बाय मालटु नाय ताबु सुब जरा बिसिं देबा मासिनिना आ बिसिं देबा मा 150 वागन तुबो थाने 70 लाख सेक मुखा যদি সামর বর্তলা পাইখানকা 70 লাখ রাং সামথান থাঙ্গাম তাওয়ান থানে নিনা ওয়াগন বা নিনা এনচি হিলনি যে তো মনি র বিভাগ রেকর্ড তুমি তো মকল গেছে 150 ওয়াগন প্রায় 60 লাখ 70 লাখ সেক সিমেন্ট ডিলারশিপ না খাই ওয়ানি সার্টিফিকেট आजागन हम डीलरशिप न जान संसद में जागता आजागन हम अंतत 15 to 20 लाख कमीशन मन अब हाइके खलाया तब हम सिदे राजस्थान मार्बल टी भेजन 3 गाड़ी आ 3 गाड़ी ने दान बसस इन्वेस्टमेंट करके गाड़ी भाड़ा सिम था 1,80,000 अब 10 बছর समय को माने इनके बसस से 50,000 से आजागन बसस के पैसे जमा 25 টাকা के ও জায়গা বছর 100 টাকা আজ আর কেবল কেবেন খান 2011 তে বুঝেন আজকের ফরিয়ত রাজ্যের উপজাতি ব্যবসায়ী বহিরাজ্যে গিয়ে লুণ্ঠিত আজকের ফরিয়ত থামে আম সানি দেবরাম চ্যালেঞ্জ রেখা আপনি তামনি সাসাই জামান পত্রিকায় থাকতাও দङ নরক নাই মানো আপনি দা রঞ্জিত ভাইয়াকো रंजित देवमाताय विश्वमोहन नारायण रांतलाङै 45 लाख टाका रां सेलिंगार जाखा
biching de borma en chihilo karon tamin male angen chihilo thongnu pathona nan lobai a jaga anu sawo subaka chinora DGP tongnai GMC wastawa pura asamni DGP kan boni help na kan bana help project boni kok sagang gang kaino tai sawa jaga to asamni DGP se subawo gang bo police anoram naila tangka anu kegen mani tai Onyo borong kangkai abo hobi to bisa kang le. Gecin borong abo hai kotogula ko botong hai ka abun thake sangsial da kan kangkai. Tabu nang pui tabu ron chiri chengje nang da ko mai le nang je mane pui sang khamen. Omon thake mo bimana thang kangkai chengjori business khaja. Business environment kari nang ka. Hake se sang pui sang nang le. Education no sang systematic tami man ka. Hake se education a gungan le na. Ka education a business sang sai sibi to mo ke da lama sang khai na nang le. Khai yang kage sang baga ungmai ba ঠিক ঠিক তো নরম সালা তারপর যেটা আম যেটা দরকার টাকার জলা যেভাবে বাজার আগুজা জম্পুজলা যেভাবে আগুজা মান্দাই যেভাবে আগুজা শুধু খমলং যদি দুইটা ট্রান্সপোর্টেশন খাইরি মা গায় খমলং মান্দাই অরনে অন্তত 5 বছরে নাইয়া 2-3 বছরের বড় বিজনেস খাইয়ে অন্তত তার নাই 100 হইতে 200 জন করোড় প্রতি নাই গাছ সাধারণ ট্রান্সপোর্টেশন না জায়গা খাইরে মানে আবো আদারা রাম নাঙ্গাবলে আগে বাংসিয়া খাইয়া চিনি EM PWD দাচি তো তম্প্রো চিনি বরং রাম তামনাই CM আমফাই কোনো জমরা বাই বাংসিয়া খাইয়া কিন্তু হাইবনা আবো মানে বড় কামকে ইন্টারন্যাশনাল নরে দা বুশিয়া দাম কা আবো সানিয়া এই মহিলা দাম বই সাম সামু খাইয়া সামু খাইয়া নামনা সামু খাইয়া জানা গুনা কাইসাতা কাইসানা সঙ্গা ছিলওই বা কাইসাতা কাইসান নকলগো সং কক সালাজাক না যাও জানা আমি বিভাগ জাগান সং কনস্ট্রাকটিভ কমার্স না এবং जों যেটা হানা হামজা তো ফানা হামজা গং গায় তা কাইসানা হামিয়া সাইদে আনি হামজা বনাবো ঠিক দা সালা তারপর সিদা মনে বেজ বাবু না হামিয়া সাকা বা আং তাবু তা কাইসানো হামিয়া সাকা বা আং তা খরচনো হামিয়া সাকা গা হামিয়া সামান জাগাও আর আন হাতো ফানি আনি মানে ফিলিং তো দত না 어머해로 아우리 바이 하도 높으나 아우리 바이 좀 뭐냐 도시야 좀 나실래야 아무 정말 좀 마고 그러네 এবং তাবু গ্রাম সিদে 좀 যেটা তাহমাই একথাই যেটা 좀 বখরগো ওয়ানসুকো বখরগো আপনার 좀 মানে প্র্যাকটিক্যাল মাখা এটা 좀 আরম থেকে কাটি মানে আবার বিশ্বাস